Saya sepatutnya bagi Dr. Azmi tadi speak last so that it can end on a high note. Tapi nampak gayanya saya tak boleh bertanding in the charisma of all the earlier speakers. Jadi saya akan cuba try to make you all stay awake until the end of this session. Okay, selama ni bila saya dijemput untuk bercakap, saya terpaksa mencari platform, macam-macam platform sebagai peguam, sebagai human rights activist dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan bercakap sebagai seorang politician, and I'm not going to be apologetic of being a politician. After all, tajuk hari ini is about responses to challenges of general election. Who takes part in an election? Who stands at the general election? Who becomes the candidate? If not for a person who is involved in politics. Jadi saya rasa terlalu banyak kali saya dengar kita sebut seolah-olah itu satu grand principle. I'm not a politician. I'm not trying to be political. I'm not partisan. I'm neutral. As if perkataan-perkataan ini beri makna seolah-olah kalau kita neutral, kalau kita tidak ada satu pegangan atau pendirian politik, kita selamat. Adakah kamu rasa kamu selamat pada masa kini dengan berdiri atas satu platform yang neutral? Before you jump and say that here she goes, she's going to make a political speech, yes, saya memang berkata kita harus mengambil pendirian politik, and that bukan limit bukan terhad kepada parti politik. Saya bagi contoh National Young Lawyers. Sorry Dipen, but saya bagi contoh ni kerana kenapa kita ada National Young Lawyers? Majoriti ahli peguam, badan peguam adalah orang muda. Dan bagaimana kita sebagai peguam muda boleh mengambil alih, memberi cadangan, memberi influence kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Bar Kaunsil. Bagaimana? Kita harus ada wakil. Bagaimana kita harus ada wakil? Kita pastikan orang muda bertanding dan menjadi Bar Kaunsil member. Bukankah itu satu politik? It's a political move. Politics maksudnya power. Jadi jangan kita pretend kita tak nak power sebelum kita boleh membuat sesuatu. Dan dalam keadaan di sini kita bercakap pasal AUKU, ISA, it's wrong, detention without trial is wrong, AUKU is wrong, kita tak boleh participate dalam street demonstration. Memang banyak komplain. Tapi bila masa general election, what do we do? Oh, I'm not political. Oh, I'm not going to take any stand, not partisan. Kenapa? Don't you see bagaimana AUKU, bagaimana akta-akta dilakukan, bagaimana Federal Constitution ditukar sehingga kita tak ada makna atas erti freedom of expression, freedom of assembly? How do we do that? Kerana tidak ada check and balance dalam parlimen. Dan bagaimana kita nak tukar itu? Of course you have to participate. Of course you have to bring change to the parliament. Kecuali kita cakap pasal revolusi. Adakah kita sudah tiba bersedia untuk revolusi? Saya tidak pasti. Look at the room here. How many of you has gotten up to come here and fill this room to talk about change? The title of your conference is A United Force for Change. Kenapa kita sebut perkataan change? Are we changing one UMNO fellow to another UMNO fellow? Is that what we're talking about? Are we asking for one MCA fellow to another MCA? Then I think you're kidding yourself. Maksud change ialah maksud menukar keadaan parlimen, menukar keadaan persidangan di mana polisi-polisi dan legislation ditukar. Bagaimana kita buat begitu? Currently,
pada masa kini parlimen kita dikuasai oleh hanya sejenis parti atau sejenis kumpulan yang berkuasa sehingga mereka boleh menukar apa-apa, termasuk Federal Constitution. Kalau kita tidak menukar make up atau kuasa yang di situ, kita tidak boleh tukar apa-apa. Of course, kita boleh demonstrasi, kita boleh hantar memorandum, kita boleh buat perjumpaan. Adakah itu mencukupi? Adakah itu mencukupi? Maaf, selagi kita tidak ada free press, selagi kita tidak ada freedom to walk, selagi kita tidak ada freedom to hold political speeches, selagi itu, apa guna kita pergi jumpa menteri-menteri, kita bagi memorandum, kita tepuk tangan, kita ambil gambar dan kita balik dan kita bagi tahu they will look into it. We are engaging with them. Bukan saya memperkecilkan tindakan engaging, tapi dalam erti kata untuk menukar dan memansuhkan legislation yang amat draconian tidak mencukupi untuk engage. I'm not getting engaged with them to get married with them. I want to change. So as youth, you cannot afford to be not radical. You cannot afford to be neutral. Saya sudah 10 tahun. Bulan depan sudah 10 tahun saya masuk parti politik. Dan ini tidak makna all is well and saya dah menceburi 3 pilihan raya. Namun saya rasa tidak mencukupi kerana ramai orang muda tidak berminat politik. Mereka sedar kesedaran politik tu ada, tapi bagaimana nak tukar kesedaran itu untuk realiti, untuk menukar tu, kita terlalu leka. Because the word politics atau menjadi political telah dikotorkan, or it's been demonized, sehingga setiap orang yang bercakap terpaksa menjadi apologetic. I'm not being politic before dia sebut perkataan-perkataan yang sangat political. Every time kita start kita punya sentence, kita cakap actually I'm not trying to be political, then full on it's a political speech. So let's be real, let's be true to ourselves. Without politics, without getting power, we are not going to be able to change. Unless you're talking about military coup, but we are not at that level, and we're never going to reach that level. Okay, so bagi saya kita ada berbagai-bagai gerakan, berbagai-bagai gabungan yang sangat penting, yang affect, yang menimpa atau yang berkenaan orang muda. Maaf ya, saya tak suka panggil anak muda sebab you are really not children. So memang orang muda, ya. Health privatization. Siapa yang paling ramai di sini? Ya, health privatization, isu penswastaan, khidmat kesihatan. Harga barang naik, tol, minyak pun ada gabungan. Gabungan anti tol, gabungan anti harga barang naik, gabungan anti minyak, gerakan mansuhkan ISA. Semua ini adalah gabungan-gabungan civil society dan political party. Tapi apakah gabungan-gabungan ini cukup dengan hantar memorandum, cukup dengan hantar buat demonstrasi?